Ikatin mo dyan. Di, wala na. Tatlo. Oh, ayun, ubos. Ubos. Low na, low na, low na. Ang dami. Nakadepender. Wala ko lang gamit to, may tiro. Nice one. Tara, tara ka na, tara na, tara na. Meron pa dyan, King. Yan sinabit-bit na. King, King. Pinpoint. Oh, boss. Naubos ni Kaya King. May siya mara sa likod. Tudan ko ulit isa. Nice one. Airdrop has been delivered. Here comes the backup. Get Patay. out of this smoke. Sakit yan. Defense. Defense. Teka, wala na pala ako. Down one, down one, down one. Airdrop has been delivered. Ikot ako, ikot ako. Ay, may down tuluyan mo kaya. Bumagapang din, oh. Bumagos na. Hindi, dalawa pa yun, dalawa pa yun, dalawa pa. Ay, Kaya King. Okay. Yan, nandyan. Kasi dumapa. Dumapa pa naman sa harap eh. Dumapa. Ano pala? Nasa taas, pinakataas. Patay ka. Pa talaga. Ay, isa, papa-update yung isa. Lasit. Papakit yan ah. Lulog pa talaga. Get out of this smoke. Bakit? Balik kami. Kita mo ng jack yan. Mutiro. Grabe si Mutiro. Sorry, walang... Watch out. Hindi, nandyan pa rin. Incoming. Nandyan na sa loob pa, hindi pa nakakalabas. Ilalim lang. First floor yun. Patay. Naka-right. Ito. Yung naka-right yan eh. Ba na? Apat. Yung naka-isar kanina. Basag. Tutukan mo, Mick. Taas mo, Mick. Taas mo ah. Meron sa taas mo ah. Basag yan, King. Yan. Basag yan, King. Tutukan mo yan. Throwan na lang yan. Throwan ng dadali. Watch Kabila, out. kabila. Canine unit incoming. Patay. Ay, di mo nakiisoy. Yun o, nagumagapang, King. Gumagapang. Defender. Defense. Bilag. Patay, nice defender. Parang gusto nga ako ito. Patay. Pwede niya lang. Baba mo. Ay, hindi yan. Trickster lang. Sa taas niya. Bumbahin Pinakataas mo Kaya King. Nasa may pinakataas eh. Yung ka lang bomba yan. Ikatin mo dyan. Di, wala na. Tatlo. Oh, ayun, ubos. Ubos. Oh, Highlight. Okay,